flight যখন বিরসানোর সেখান থেকে সানাঙ্গাও যখন বিরসাকাঙ্কাই তাই হোক বেলাখানে হামবাই বিশি কেতাল নিব হামবাই চিনি ক্রিম বিশি লাইমানিব হামবাই খ্রিস্টমাসে হামবাই তিনি চিনি ম হরনাথ সদার ইয়াখাইবা জয় কৃষ্ণ কামিনী স্কুল রুম নখলাও ত্রিপুরামথা YTF TWI बाय जुगलिजाक kaisa awareness program yang yakhaiba rikutung bagnani abo to tini joto to mangla rikutung kai khakar kana sim joton malagan nai ang tabu no bagi phayani elakao o pandani borong manang sobani tuifang tini ni chin mo pandawa phai manjaka chini mo Jirana Khola ADC Kendroni Chini MDC Inyakai Chini TT ADC ni Boromanang Chairman Senior Leader Dakoto Jagadish Da Borma Tini aro Phai Manjaka Ogananino Chini MDC Chini Boromanang Jagadish Ganesh Da Borma Tai aro Chini Hani YTF ni joto central tai district ni leaders ro tobe orotai kaisa kok sana musungo central ba district ni kuno buri green ada saimalia oro buri green ba no khungdang saimia phailiya na da saimalia jai hok belai khaino khaksango chini bororok oma hai khlai जों थांसा खलायै कुरुम कुथुम खलायै गोरों गोरों जागाव जे दफा yok sanani bagai nok huk no yak खलायै tini mutikai pandarago phaibani bagai tini chinmo media rokni bisingtibo Ojoy Krishna ni je pandana buinuk nai ase kwbangma buri rok tinor kuthum laikya buri rokni phan kebono mesen ni meya boni bageno takuk tai bukuksong sing oma haino buri nango je buri do phatai hano hamjak nai ro kintu sing emon buri naiya je buri do phatai hano hamjak mani bomuroi tatal buitali engoi dunia ni bosta kisirok sumri hoi ani ha ani sason noi Delhi rogo ang saimenya ani saukara roktongo dangai phani simi chini Tripura sar kun dino bosta rok sumbui kunu jaga lamar go himarok nono boni bageno tini bono okok no taisa khastana musungo nang je lama tui puilao phaimani tauni bageno lama koro nang je lama no Obonani lamani mone tiprasani muktini lama hani samani tini tangai nengoino lama thang sungu neng tai se kifilli borong matri no bulungi mano nino bul neng tini songsudon kai phainan dorkar tongo neng mo chini bahan no neng mo keboya tini pherang debor mano sao neng oro tongoi busuk se sung bono barbar khaja Andro so belagi busu tunggu totra ta kandei mane totra kano aboni bore se barso an boiro bono busung sau phaidi tai sa kan phaidi sing bono ma sanai ble angu miao sau mongol no sau angbati ma hiya do sibalo bisiktal ne hambai ningbo phaidi rasmalani kok sayakai Rasmala porimani kok saya kai neng koroksa sini kesam di aboni bore se barso an boiro bono busung sau phaidi tai sa kan phaidi sing bono ma sanai ble angu miao sau mongol no sau angbati ma hiya do sibalo bisiktal ne hambai ningbo phaidi rasmalani kok saya kai
राजमाला परिमाणी कक सायाखाय नों खरकसा सिनि कसम दिगन कायतोनि कक सायाखाय नों बक्तितासि चेंगिया नों बाहाय के ताबु जय श्रीराम ताव गदा कायसर का बिन चेहरा ताव न जय श्रीराम वाह अब कुनु कक डांका आबनि लगे लगे के बुया नंगे बासै मोसाना बो गोरों न बासै कविता बो बो थागजाकसै दा बनि बागै जों सादा जों आइ पिरिं पर इंगै तंखाय बाहाय के दफा साबजां नाय निनि दफा ताबो yok साना नाय दंगौ चिनि कामिनि बरक दुष्कुरै चिनि साधारण बरक दुष्कुरै दुसजों आबनि बागै जोंसे दुस তিনি 72 বছর যাবত তিনি মুসে কষ্ট অঙ্গি তংলাই মানে উকলগত जोंसे दाई তামনি বাগে চিংর তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন সানা নাকামো মিজোরামো কেবো খখনাকা মিজোরাম গ্রেটার মিজোর সানো নাই নাগাল্যান্ডনি কোন বরকসাও নাগানো স্পেশাল একটা ক্যাটাগরি স্টেট মারনাই সাবলে বরক আলাদা রাজ্য সানিয়াবলে তামনি বাগে চিংমা सान একমাত্র जोंबाय जों দশরথ কুবুই ন দফানি বাগিনা বর সভা খাইকাঙ্কাই জনশিক্ষা আন্দোলন এই জনশিক্ষা আন্দোলনের পরে গণমুক্তি পরিষদ খাইনো নং ও হানি বাগৈ তিপ্রাসানি বাগৈ নং যদি সভা খাইকাঙ্কাই তিনি নিনি বুসারক নিনি প্রজারক তিনি দুঃখ কষ্ট মানা নাংলা খামন তিনি जों খুমলং সারামনা নাংলা খামন আগরতলা সে চিনি রাজা খরং খামন तांगै जों तिनारो खुमुलुं मा भाई आबो चिनि लिया निनी एकमात्र दोष उद्भस्त बागमन चाइ भूमिहीन के भूमि दाव साबो उद्भस्त बाफ्रो आयं फातानि बररक आकब जुरि सायाखाय तिनि सिङाव कष्ट मांगला खामोन तामंखा शेष पॉइंट नों जखन मकल कम नुक थांखा कक साइमालिया उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जाखा निनी पारा आमपुराबो सकजा जाखा निनी मुख्यमंत्री ने आमालो आनी ऐतिह्य 14 देवता जे मताय पुजिनाय रंनि पारा चन्ताय थाप्लासारि जाखा निनी आमालो आनी कुतनानि सिक्ला खरकगाम चार्ज बुसकांगो बुफां बथाय साकाव कथां बरक कथां तुई तला हरउई सक जाका आबन पर गुलिखाय बुथार जाका निना मालो आनी सुक्राम देव बर्मा एसडीएम आप्रो एसडी होनो कगै बुथार जाका आबन पर पास कब्रावान 11 जना स्राय बुथार जाका सारा त्रिपुरा राज्य तामंखा जरावा जों पगै थांगिया लाई बुमा बने साके आबने बागैनो नों तिनि निनि दल कमावो निनि दल तिनि त्रिपुरा राज्यनि कमाई थांखा बने बागैनो राधा बाबुनो साव जोंबो थांसा नायब्ला ओंसताव को बाबो बुमति थांसा सा जों जत्तनो बीजेपी नो मेसेन बागै थांसा मांगनाय तबो हिया त्रिपुरा सार सिमि थांसा नाय बुमति जाता पयनो साइतं थाइजिंसिन गणेश बाबु साका जोंना फायनाय त्या साबै त्रिपुरा मावथाबाय त्रिपुरा मावथालानि नोंखौ हामजा गाना जाहैगाबा लामा साबले कैसे कुछ हमजang नाय जो ओ बुरी बेखा आं नता आं साइखि नै ना बुरी हाज हमजा गया काय नों भाई के कायजों नाय बाबाय सुदि बर्मा सोंनाय केमने आइबो काय त्रिपुरा मा थासे त बुबाग्रा आपनारा लगे आसिनि ना हइलो आइबो आं साथेब्ले बीजेपी ओ सावका पुलाव साका आमरा त्रिपुरा राज्य मेनि सातुं खनजुता कानलायसिरि खरकसानो नक्सुं मुइतु खाइनारगनि बंगाचिनि बुबाग्रा खरकसानो चिनि नेता आं बुसो काम आं बुसो खामिया आयंग तान हाग्रा खुदि चिनि लास्ट फाइट अमनो जों थांजा ख्लायै जों जामान मानि जेता जों 6 सिडल 10,491 नि बिसिंग 7,132 वर्ग किलोमिटर आरि खाइनारका मोआरिनि फातार त्रिपुरा सारावनो तबुबै ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड सामै चिनि हा चिनि शासन खाइने बागै जत्तनो खाबाय खुबाय थानसा तंबाय दिनै कबगै आनि क अरमपाइका बोबाग्रा आयोग लखं ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड दाक्ति मानतो जत्तनो खुलुमबाय हामबाय चिनि